ओ आमे झाड़ूदार मानू जी छुआंती कहबा आज्ञा हां छमास जइलो हातरू भातिया फटा माड पोड़ा रुटी घोड़ा पेलू रूप जइलो भितरे सतगिरे बो सारथी बाबा जिंदी कहला मोर टाटुबु मौ भौची के सारथी बाबा हां थोड़ा केंद्रापड़ा रे घोड़ा पेली रे पो सतगिया आ जितु दास ने आगे माने जो साधुवाणी कहउथुला जितु पंडित हां हां ब्राह्मण माने भिकारी होले ब्राह्मण माने जइलो भितरे मार देथिले सतगी एबे टेम्पू वाला टुंगुरु बोलो नहीं के टेम्पू वाला टुंगुरु बोलो टंगर भलो थोड़ा वर्षा को टेम्पू भितरे भुवनेश्वर रे नाथी पकेइथिला हां जइलो भितरे मार देथिले सतगी आज्ञा ओ एबे सौम्याश्री को से जो प्रिंसिपल नहीं आज्ञा के प्रिंसिपल सौम्याश्री को हां आज्ञा कॉलेज भितरे नाथी पकौथुला जइलो भितरे मार देथिले रे पो से पडिगिरी मरियोला सतगिया मात्र एतियो दुखर विषय आज्ञा कोन गोटे स्त्री जो गोटे झियो जो ओडिशा बंद होइगला हां जने झियो मरियोला जे ओडिशा बंद होइगला किंतु लक्ष लक्ष लोक मद पीगिरी मरतुंदी एथिपे सरकार किछि सुविधा करना सतगी एटा बड़ दुखर विषय हां आज्ञा एतिकी सुविधा आपण माने सुविधा कोन करचुंदी कहबी आज्ञा कहि परिबो सरकार आपण माने कोन सुविधा करचुंदी काई कहिलो जाहा कोला रे ओडिशा सरकार जाहा कोला रे भारत सरकार जाहा कोला रे सम्मान गाँकू कमो आज्ञा माँ को सम्मान गाँकू कमो पाइखाना दला घर को घर जहा कोला रे भारत सरकार जहा कोला रे निवेदन गर्भवती कर पंजीकरण डाक्तरखाना प्रसव होइले माँ छुआंकर सुत शरीर जहा कोला रे भारत सरकार जहा कोला रे आज्ञा बापा भाई करो कर्तव्य बड़ पंचायत करो जब कार्ड माने जो लेबर कार्ड आज्ञा बापा भाई करो कर्तव्य बड़ पंचायत करो जब कार्ड कहीं हमको दे फंडी पारिबेनी दरमा मिलिबा 100 दिनर जहा कोला रे ओडिशा सरकार जहा कोला रे आज्ञा 5 वर्ष ठारू 14 वर्ष जाए समस्ते पढ़िबे पाठ कितने वर्ष आज्ञा 5 वर्ष ठारू 14 वर्ष आज्ञा हां सरकार सब सुविधा करछने सतगी आज्ञा सर्व शिक्षा अभियान दायित्व नै छी काहा को न हेबो कष्ट काहे की आ बापा मां को कष्ट नै आज्ञा कोन भाई सरकार सब सुविधा करछन आज्ञा कोन काई कहलु आज्ञा सप्ताह को दी थर अंडा जाय को दोली केते दिन उधरे बुधवार को शुक्रवार को हां हां आज्ञा सप्ताह को दी थर अंडा जाय को दोली मध्याह्न भोजन दिन मधुर जहा कोला रे भारत सरकार जहा कोला रे आज्ञा
ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସରକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ତୋର କାମଟା କିଅଣ କହିଲୁ? ମୋ କାମ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଚମଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ହାତ ପକେଇବା ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ହାତ ନ ପଡିଲେ ମୋର ଯାଉନି, କଣ? ପାଟିକେ ହାତ ଯାଉନି। ଏ ଚମଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମୁଁ କରୁଛି। ଓହୋ ଏଇ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁରା ବାଜୁଛି ତୁ ନିଜେ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛି କହିବି ଆଜ୍ଞା? କାଇଁ କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଖୋଳଗାମରୁ ମଙ୍ଗଜ ଦିଏରୁ ପୋଡ଼ ପକାଇ ଦେଉଛୁ କିରଣ, ଖୋଳଗାମରୁ ମଙ୍ଗଜ ଦିଏରୁ ପୋଡ଼ ପକାଇ ଦେଉଛୁ କିରଣ। সাজু করু ভালো আজ্ঞা, তুমি তো বলে রে সাজু করু ভালো দুরিয়া নাই কো অনিম নাম হে জানি আমর, আমি তো ঝাড়ুকার হে জানি আমর। ମୋର ନାଲ ଢୋଲକ ଟିଙ୍କିରା ହାରିଆଣୀ ସେଠୁ ସବୁ ଚମଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ମୁଁ ହାତ ପକେଇବା ପିଲା। এইଭଳି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବିକାର କଥା ସବୁ ବନ୍ଦ କରେ। ଏ ବାପ ଏ ବନ୍ଦ କର, ବର୍ଷା ହବ। ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ତା ସେ ହାତ ପକେଇ ବସ। ତତେ ସେ କଥା କହୁନ ରେ ପୁଅ। ଆଉ এইদিকে আমার তৃতীয় পাণ্ডব বীরবর অর্জুন মহাপ্রভু আসিবে। কি আইব? হরি অর্জুন। এ শলা হারিয়া অর্জুন এডি আইব। হ্যাঁ ଆଉ ଶଳା ପଥର ମାରି ଆରେ ଭାକୁଡା ପିଲା ଶଳା। এই अरे मालिया छे पिला शला, अरे तो भौणी आरे डंब पिला शला। হইরে आगे কোন হেলা রে? शला दीडा पुडा कोण काटिची रेल लाइन तोड़े কিয়ে আমঙ্গা হারিয়া অর্জুন। আরে বো দেবী খাউ এটাডা সোলা মাহালিয়া খিয়া। শলা দীডা পুডো কোণ কাটিলু শলা। হইরে বাবা আগে তম গা হারিয়া কথা কহুনি। আউ তৃতীয় পাণ্ডব বীরবর অর্জুন মহাপ্রভু আসিবে। ও ভীম ভীম ভীমর ভাই। হ্যাঁ এ যে মোটা তলটা আইও। মোটা তলটা নাই রে, তাঙ্ক ছোট ভাই। বাপ টিকে তড়ে পড়রা তো কাহিকি সে মোটা তলটা ঘোষাড়ি আইব, কংক্রিট রোড ছিড়ি যাব আগে। হইরে এবে ঘোষাড়ি এবে আইব। হইরে বাবা এবে আইব। হইরে ও সে আসিবা পূর্বরু আগে তু এ জায়গাটাକୁ ঝাড়ু মারকি চালি যা। হ্যাঁ হাড্ডি পিলা বলি আমার কম পেশি জিবিলা জিনিস নাই কি আগে। হ্যাঁ তোর তো বঢ়িয়া প্রেস্টিজ ଅଛି। চাকরি হয়েছে আগে। হ্যাঁ নমস্কার আগে। চাকরি হয়েছে আগে। আরে সাউ বাবু চাকরি মাঙ্গুড়া নমস্কার, চাকরি হয়েছে আগে। হইরে আগে তোতে কোউঠি চাকরি ହେଇଛି? বরমপুর সুলভ শৌচালয় গেট বজার ওহো তোতে ব্রহ্মপুরে চাকরি ହେଇଛି? মাছ মার্কেট মা মঙ্গলা শৌচালয় গেট বজারে। তোর কাম কোন? ডঙ্কা বালতি কাম আজ্ঞা, কাঢ়ুছি মার দৌছি পଛିକିରି ফিଙ୍ଗি দৌছি। এইটা হলা ভোজি ঘর নাই আজ্ঞা। হ্যাঁ লেট্রিন সাফ করছি আজ্ঞা। ছি এ তুমি কেন ঠিক করছ আজ্ঞা? হ্যাঁ মতে সরকার চাকরি ଦେଇଛି, ମୋ কাম ମୁଁ କରୁଛି আজ্ঞা। হইরে আজ্ঞা এ কাম কিয়ে করিব? এ কাম হ্যাঁ ମୋ মাইকিনা করিও। এ কাম তো স্ত্রী করুছি। বলে আজ্ঞা মোহনচন্দ্র মাঝি নেই আজ্ঞা, বড় বড় লোক মুখ্যমন্ত্রী আজ্ঞা। আচ্ছা আচ্ছা ମୋ মাইকিনা গু আনি নানজিপল্লী কালিঞ্জি সাইডে মারফেল। তো স্ত্রী কু আনিকিরে সাই ভিতরে মারলে? মতে নেই বরমপুর গেট বজার মা মঙ্গলা শৌচালয় ভিতরে মারছে। হইরে বাবা মাছ মার্কেট গেট বজার আজ্ঞা তু সেটি ফ্রি আজ্ঞা। হ্যাঁ 5 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଫ୍ରି। হ্যাঁ 1 2 আচ্ছা 3 হইরে বাবা তিনটা ফ্রি হইরে আজ্ঞা। এ কাম তো স্ত্রী করুছি। ହଁ ଆଜ୍ଞା হଉ গোটে কাম করে ଆଜ୍ଞା। তো স্ত্রী কু ডাকি। ଏବେ ଡାକିଦେବି? হ্যাঁ কাম করিব। ହଁ ଡାକିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ডাকি দে। ଏ ମଲି ବାବୁ ହଲି ହଲି বেইকি আলো মলিব হলি হলি। হরবর রজরে হরবর শ্রী বাবা হলো মলিব হলি
হলি হলি আইলো মলি বলি হলি